दोस्तों, मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डियर लॉटरी इंडिया पर। नागालैंड स्टेट लॉटरी की डियर पैरेट विनिंग जो विजेता है, जिन्होंने जीता है 1 करोड़ रुपए, उनका लॉटरी नंबर है 63D79372। मैं दोहराती हूँ 63D79372। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर विजिट करें। जुड़े रहिए, जीतते रहिए डियर लॉटरी के साथ। नमस्कार বন্ধুরা, আমি সঙ্গীতা তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেল ডিয়ার লটারি ইন্ডিয়াতে। নাগাল্যান্ড স্টেট লটারি ডিয়ার প্যারেট উইনিং এর যিনি বিজয়ী হয়েছেন, যিনি জিতে গেছেন 1 কোটি টাকা, তার লটারি নাম্বার হলো 63D79372। আমি আরেকবার বলছি 63D79372। বাকি তথ্য জানার জন্য ডেসক্রিপশনে দেওয়া আমাদের লিঙ্ক চেক করুন। জুড়ে থাকুন, জিতে থাকুন ডিয়ার লটারির সাথে। Hello friends, this is Sangeeta. Welcome to our channel Dear Lottery India. The lottery number of the winner of Nagaland State Lottery Dear Parrot winning is 63D79372. I repeat 63D79372. For more information, please check the link given on the description. I am coming back again with the result of tomorrow morning. Till then, stay connected and win with Dear Lottery. Thank you. Good night.